ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଭିତରକାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାହାରକାଠ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର अलंकार गणति मणति हम आज 11 तारिख पर्यंत चलो गणति मणति समस्त गतकाली चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जन सारी छत्तीसा निजोग बैठक आमर आज आरंभ हो बाहर भंडार गणति मणति प्रक्रिया यहाँ बाहर भंडार गणति मणति हम एवं आमको छत्तीसा निजोग को धन्यवाद देवी आम अनुरोध को रक्षा कर मंत्रिमंडल अनुरोध को आईन मंत्री अनुरोध को रक्षा करी ए सप्ताह आमको 4 दिन देइछंती 8, 9, 10, 11 4 दिन जाक गणति मणति हम आसत सप्ताह आमको 4 दिन देइछंती उद्यम चलुची आगु को यही आमको बहुत समय देवे जहाँफल कि आम उचित समय भितर संपूर्ण गणति मणति प्रक्रिया